Okay, good afternoon. Ako rin si Lance D. Silicius. Karon magtuon ta about integrals. So first is ang integrals is in the short term lang is kabaliktaran sa derivatives. Kabaliktaran na siya. So unsa ang nato na? Integrals niya sa symbol niya is kani ang function dx or integral function y dy. Derivatives kay dx or dy man na sa derivatives, di ba? So atong himuna ni ang integrals is ibalik na to ang na-derive, ibalik na siyang original function. Sample 2x i-derive na to na derive is may mo siyang dy is may mo siyang 2, di ba? Sa integral ang na-derive this derive naman atong ibalik sa 2x. Integral na siya. Muna gamit sa integrals. Muna ang symbol for integral. This is integral. Okay? First is ang mga formula itong gamiton. Itong gamiton is first is an integral of dx. So meaning integral of dx. Meaning diretso ra ang dx ra may ang gammo ni man if ang bilin na si dx dani wala na function sa sulod. Imo siyang idiretso og x ra na. X plus c ang answer ani. Kani si c is constant. So pag man mo integral kailangan na yung si c. Importante na si plus c. Or ma-zero yuga. Marong ka na kung di mo tarungon. Number 2. If na ay constant itong function. If na ay constant, sa example, na natay 2 dx. If constant ang mga integral nimo, ay mong gamo na isipagawas nimo siya. Pagawas nimo si 2, then integral, then ang dx dayon or ang function sulod ani. Pagawas nimo siya. Ilain nimo. So may bitabo ani is ang answer ani integral of dx which is dara si x 2x plus c. The next sunod, this is the power rule. The power rule. Ang gamit mo ni mo is example if you're nakay function nga integral of x squared dx. Ang buhaton ni mo is kani sundan ni nga formula para ma-solve mo na x or function 2 plus 1 exponent plus ni mo 1 over ang 2 plus 1 ang exponent plus ni mo 1 then plus c. Answer niya is 1/2 x squared plus c. Yan na siya. Next, if multiple functions, sample, natin function of f x plus gx dx. Ay mong gamuna na is tagsaan mo sa integral. Ay kalintig dx dani. Ang dx diha dinhipod tagsaan nimo. Okay? So, let's start. First example na to. Ubsa na to gamay. Adjust. Okay, diha. This is the constant of na constant. This, oh no. This is for
if wala na derive bitaw. Like dx na mabilin for dx. This is for constant. This is for this is called power rule, and this is for multiple functions. Okay, now let's start tong unang example. Our first example is gani. Let's get from this book. Naman nga book. This is called Calculus with Analytic Geometry. Okay. Okay, let's answer this. Kani sila. Kita ninyo. Number 1. Sample 1 is integral of 5 dx. Okay. Sa pag-answer ron. First is imo siyang ipagawas. Then integral, then dx. Diba sa rule na to? If na constant, then karon mabilin din si derivative. Kani si integral si derivative, magkontra na sila. So mag-cancel na siya. Mabilin si x, so 5x plus c. That is the answer. 2. Pero medyo ning another function ta, function. Integral of 3x squared minus 5 dx. Okay. Ato una nakita is multiple function siya. Na function din separated siya sa operator. Plus o minus, mas separate siya plus o minus, so tagsaan ni mga sila. 3x squared minus integral of 5 dx. Oh, napoy dx dani. Dahil nga function, diri. 2 functions. Timan inyong sign din sign, kailan negative na. So, tagsaan na to sila. Integral of 3x squared. Paggawa si 3. Integral, ato sa set up of x atay agya x squared dx, diba? Minus si 5, paggawas na si 5 integral of dx. Karon ato rin siyang i-solve. Na-solve naman kaya paggawas na to constant. Ang unang step nga ni mga multiple functions is i-distribute si integral nila. Next is ipagawas din ang constants. Next is once na nga forma ng ani, solve dayon. Pabilin si 3 2 plus 1 2 plus 1 ay na pili si dx kay integral naman nag-apply na integral, so ay na butay si dx diha with integral, biyain na sila. Minus si 5, kopya si 5, integral of dx is x, plus na nag c, kay wala na integras diha, plus na nag c. Okay, next is ato siyang i-simplify kani, so this will be 3 over 3 x cubed minus 5x plus c. This is considered to be 1 naman this is 1. So x cubed minus 5x plus c is the correct answer. Okay, that's for number 2. Check. Next is 3 integral of x minus 7 dx.
First is i-distribute ni x ug ni 7. The integral of x dx minus integral of 7 dx. Okay. Okay, ana. So, integral of x dx is katong power rule. Ay kalimti na siya x to the power of 1 magyuna. Power rule din na siya. X 1 plus 1 over 1 plus 1 minus 7 integral of x dx. Mabawas man si 7 dani magawas, then integral of dx is x plus c. This will be 1 half x squared minus 7x plus c. Okay. Easy, di ba? Next is number 4 is integral of x plus 1 times na to x minus 2 minus x dx. First ani ato siyang i-simplify kay di mo na ma-integral ni mo good. So i-times na sa lang duha. X plus 1 times na to 2x dx. Times na to siya. So kung method ani 2 minus x minus x then negative x squared. 2 times 1 is 2 plus positive 2. 2 times x is 2x. 2x plus x squared, negative ni siya, negative x squared plus 2 minus x. Natay 1x dani, 1x man ni siya. Minusan mo ani, this will be x siyang x squared, negative x squared plus x plus 2. Muna siya mabilin. Muna siya i-input nato din eh. So this will be integral of x negative x squared dx plus integral of x plus integral of 2 dx. May dx dani. Kali mo bubutang. So kabulong ng taan ni daan, yan. Ato siyang solve yan ito daan. Na po yung options nga, imo ni paggawas ng negative sa gawas. Pwede na siya. Utang sa gawas. Para magawas na siya diretso. Para unya, di na ulimtan. So, negative x squared plus 1, 2 plus 1, plus x plus 1 plus 1, plus 2x, tangan na ako eh. As delete. 2x na siya plus c. Simplify, negative x cubed over 3 plus x squared over 2 plus 2x plus c. That's the answer. Okay. Next is ato ang sira ni siya. Kani sa may sudan.
siya ang sira na to. Ngita ko sa libro. Kani mga fractions, no? Fractions. Tingnan natin yung mga fractions kani. C. This is number 5. Integral of dx x3. Diba? Kana. So, pag-solve ha. So, atong rules dani is wala may fractions sa atong rules, diba? Walay press sa derivative nga quotient rule. Wala man. Ang gampo ni Manny, algebra ra. Algebra technique. Dx, pwede man ipagawas mo dani. Mo siyang 1/3. Convert pa nimo nag-ayo. Mo siya og negative. X to the negative 3. So pag babaw nimo, ipababaw. So mga negative man na. So dx. Masolve na dayo og power rule. Let's go. X negative 3 plus 1 over negative 3 plus 1 plus c. This will be negative 2 over negative 2 plus c. Okay, that's the answer. Simple, right? Okay. Sige. Next, what if na square root? Di ba? Na square root. Okay, kani. This will be number 6. Integral of x square root x dx. Before you solve an integral, labi na din mo diretso nimo times dayon. Din mo diretso ma-solve dayon. Imo sa jong i-simplify o imo iporma sa formula nga makita nato sa tuang formula. Kita sa tuang formula. So kani nga porma wala man sa tuang formula. Kani dili pwede. Sa kani di pod. Kana di ba na i-times man nato na di siya pwede. Gamito nimo ang algebra nimo. Algebra taong nahay nato i-solve. So this will be convert na to ni si x, the square root of x into x times x to the power of 1/2 dx. Di ba? Okay, times mo na. This will be 1. Ma-plus mo na siya. Mo siyang 1 and 1/2. 1 and 1/2 or 3 squared. Yes, 3 squared. Yeah. 3 over 2. Then 3 over 2 dx. Di ba? Karon isolve na to ni. Ma-solve naman na power rule. So x 3 over 2 plus 1, 3 over 2 plus 1, then plus c. So may mo siya 5 over 2. So x to the 5 over 2, then 5 over 2 plus c. Remind you nga di niya itong final answer. Okay. Ato na siyang ibalihon na ito ni. Ato na siya i-transfer din i-times na ito siya. So x
x 5 2 times na to siya, ibali ni siya, may mo siyang 2 ug 5. Di na siya i-divide, basta na siya sa ubos, so over the fraction, then fraction na po siya. Pwede na mo siya ibali, butan ni mo diha, may porma gani, bali, or reciprocal, matawag na. Reciprocate. Then diha rin ka, let's see, i-times din mo na, may mo din siya 2 over 5, 5, 2, plus c. And that's our final answer, which is, sakto. Correct. Sakto. Next is kani 7 integral of square root x plus 1 over square root x dx. Nga na is i-convert na to tanang square root into 1/2. Let's go. So x to the power of 1/2 plus 1 over x to the power of 1/2. Pwede na to siya ibutang sa babaw, pero ma-negative siya. Diba? Ito siya i-combine tanan, ako siya i-forma tanan. 1/2 dx plus integral of x to the negative 1/2 dx. Now solve each power rule gyapon. Power rule. Okay. Kani atong nakita dahil sa ganiha. Itong i-solve na to. So may mo siyang kani. Ano siya? Kani. Ano? Adi de. May mo ni siya. Ako na i-diretso na lang. Para kabulong mo sa process naman good. X. Ayan lang para madundungan. Plus 1 over 1/2 plus 1. Plus x to negative 1/2 plus 1 over 1 negative 1/2 plus 1 plus c. Simplify, this will be x to the power of 3/2 over 3/2 plus this will be x to the 1/2 then 1/2 plus c. Negative 1/2 plus 1 is 1/2 gyapon. Minusan naman siya, minusan naman 1. Ato yung simplify, so may mo siyang 2/3 x plus 2x 1/2 plus c. Kung para indot pa yung tawon, x of ito 3 mas ini. So 3 plus 2 integral of x plus c. That's the answer. If na ko wrong, wala rin. Sakto ra. Okay. That's how you solve it. Okay. So nga to. First is imo siyang i-simplify sa imudan or imong gamitag algebra para mabungkag na siya and mapurma into power rule or mga formulas na makita nato sa tuang integrals, di ba? Wala siya. Okay. Picture sa
Sorry sa akong setup, medyo gubot. Dinalian. Okay, last. We're gonna solve taas-taas na eh. Solve na to. Nitat dran. Alara, natay nakitaan. Kani kay medyo complex siya gamay. Hindo ng complex. Complex. This will be number 8. Last na ni. Integral of x cubed plus 2 square plus x dx. Square root na siya taman. Diya. Square root na siya. Okay. Saong na. Dalira na. Siyang ita sa tagsaan mo. X cubed plus convert. This will be 2/3 x of 2/3 plus ang kana 2 bulag sa sila, so square root of da makancel mas lang duha, may more din siyang x integral diha plus kani 1/2 dx. Solve. Integral of x to the power of 2/3 is x 2/3 plus 1 2/3 plus 1 plus kani pagawas man nato ni si x cube x square root of 2 then sa gawas, so square root of 2 bilin si x, so x 1 plus 1 1 plus 1 plus x 1/2 plus 1 1/2 plus 1 plus c. Okay, simplify. 2/3 plus 1 is 5/2 x 5/2 5/2 plus square root of 2 x squared to 2 plus x 2/3 plus c. Diba? Next, ito siyang i-simplify. So, this will be 2/5 x 2 plus square root of 2/2 x squared plus 3 squared 3/2 x 2/3 plus c. This is the final answer. Thank you. Lantec. Thank you for watching, and stay tuned for our next topic. It's called U sub or U substitution. Thank you.